आमच्या वास्कोकारा खातीर एक बरी गजाल आयज दामबाबाचो भजनी सप्ताक 126 वर्सां जाली आणि त्या निमित्तान आमी आयज आमचे ट्रकाचें उद्घाटन केलें। टाटा सिग्मा म्हणून जो आमी एक ट्रक हाडलेलो आसा तेजे डेली वेट कलेक्शन जातलें 16.5 टन हे आमी आमच्या सालिगांव धाडटा। आणि तशेंच आमी आमचे कडेन फॉगिंग मशिनां खंय नसलेली ती आमी 5 फॉगिंग मशिनां आणि 5 ग्रास कटिंग मशिनां ती आमी प्रोवायड केलेली आहा। पण येणार आणि ट्री कटिंग मशीनूय आसा। एक बरी गजाल कित्याक म्युनिसिपालिटी जी आमची पयली आसलेली तशी आता ना आणि खूबशी सुदारणा तुम्ही पयली आसतली तुमच्या नजरेनूय येयली आसतली। अशी सुरवात आमची बरी जाल्लेली आसा। दामबाबाचो आशिर्वाद आसा। सगळे वास्कोकारांक आमी इतले रिक्वेस्ट करता बा खंय कितें आसा जाल्यार आमकां तुमी सांगचे, आमच्या कावन्सिलराक कळोवपाचें, खंय आमी केन्ना पावना थंयसर पावपा खातीर तुमचेय आमकां खूब एक आसता। आणि बरी गजाल एक कितें बा आमकां ट्रक आमचे कमी जाल्लेले येणाऱ्या काळान आमकां खुबशे आनीक गाडयो येवपाच्या आमकां गोवा शिपयार्डूय सपोर्ट करपाचो आसा। कित्याक आमकां आमी जेन्ना आमी सांगलां तशें आमकां कचऱ्यासून मुक्त जावपाक जाय जाल्यार आमकां ती सिस्टम लागपाची जाल्यार आमी डोर टू डोर आमी ते आमचे जे आमी हें घेवन भोंवता आमचे कितें म्हणटा तेका डबे घेवन भोंवता ते आमकां खंय तरी बंद करपाक जाय। आनी आमकां रिक्षा ही फॅसिलिटी सगळ्या व्हडांनी लावपाक जाय कित्याक ते आनी ब्लॅक स्पॉट खंय तरी बंद जावपाक जाल्यार ती स्टार्ट करपाची आहा। आनी ती सगळ्या स्टेटीन आमी पयल्या ज्या स्टेटीन आमी खंय तरी स्टडी टूर केला त्या जाग्याचेर आमी पयला बा ते डबे सिस्टम खंयच ना आणि खाली वास्कोनूच आसा आणि ते खूब त्रासदायक जाता। जेन्ना आमचो मनीस कर्मचारी जो कचरा व्हरपी आसता तो हाडून थंय दवरता आणि मागीर कुत्रे आणि गायो खंय तरी ते मॅच जाता म्हणून ते आमी डायरेक्ट गाडी थंय घालून डायरेक्ट थंयसूनच कलेक्शन करून डायरेक्ट ते आमच्या सायटीर घालूंक शकता। म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा कावन्सिलरांचे, आमचे स्टाफ, आमचे चीफ ऑफिसर, आमचे ACO, आमचे ME ते ह्या हेका आसलेल्या कार्यक्रमाक म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। धाडल्या कितलो कॉस्टिंग आसा, वेदर इट इज स्पॉन्सर्ड काय म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान? स्पॉन्सर कोण ना, हे आमचे म्युनिसिपालिटी फंड्सान हाडले आणि आमी टोटल अमाउंट जाला हेका खर्च जाला 70 लाख रुपया। सगळ्यात पयलीं सगळ्या वास्कोकारांक आनी सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमच्या वार्षिक दामोदराच्या सप्तकाच्या बॅकलॉग जाल्या उपरांत मागीर ताका मागीर कॅस्केडिंग इफेक्ट्स आसतात ते कसल्याच कॅस्केडिंग इफेक्ट जावचे ना। एक फॅसिलिटी आमकां अवेलेबल करून जाल्ली आसा। नीड ऑफ द आवर, इट वॉज एब्सोल्युटली नीड ऑफ आवर। आणि अशेंच आमी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे बिल्ड करपाचो आमचो हावेस आसा। आमचे चेअरपर्सन बी ह्या कारणा खातीर खूब त्रास घेत आसात आणि हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चरान वास्को सिटी जी आमी चडांत चड क्लीन दवरची म्हणून आमी जो हावेस बाळगितात सो तो पुराय जातलो। अशें आमचे एका आमकां एक अशेंच एक प्रपोजल आयिल्लें आसा की हांगा प्लास्टीक वेस्ट जो पळय आसा तो प्लास्टीक वेस्टाचो फ्युअल जावचें अशें एक प्रपोजल आमकां GEDA गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ताचे कडेन येवपाचें आयिल्लें आसा। कालच आमचे आमदार राजेश गावकर तांणी बी टॉपीक कडेन काडिल्लो। सो दे आर ऑल्सो ही इज ऑल्सो प्रेसिंग दीस इशू। आमकां फक्त एक जाग्याचो कितें एक स्पेस कन्स्ट्रेंट कितें आसा पूण कावन्सिलान आतां हे फुडें व्हरतले आनी तोय बी एक जर फॅसिलिटी जर जाय जाल्यार आमच्या ड्राय वेस्टाचो एक व्हडल्याचो व्हडलो इशू आसा तो सॉल्व जातलो हाची म्हाका खात्री आसा। एज रिगार्ड टू आमचो रेवेन्यू तुमकां खबर आसा फाटीं आमी जशे म्हणजे जे आमचे अरियर्स जे आशिल्ले जे येवपाचे ते अरियर्स आतां आमी चड म्हणजे फ्रेगमेंट वायज आमी घेत आसा। सो आतां पर्यंत आयज म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार ही 17 टनाची गाडी जी आमकां अत्यंत गरजेची आसलेली ती आयज आमकां गाडी म्युनिसिपालिटीक येयल्ली आसा। तशेंच वीड कटिंग मशीन, फॉगिंग मशीन्स येयल्ले आसा, ट्री कटर येयल्लो आसा आमकां। आतां मेन म्हटल्यार आमकां 2 कॉम्पॅक्टर जे आनीक 15 दिसांनी आमकां येतले। मागीर हायड्रॉलिक लिफ्ट व्हेकल येता आमकां झाडां वयली मारपाक आमकां कंपनीज कडेन मागचे पडटा। सो आमची ओन व्हेकल आमकां गरज आसली ती सुद्दां गाडी आतां आमची टेंडर जाला। तसोच एक टँकर आमचो टेंडर जाल्लो आसा। सो आमची रिकवरी इतकी बरी जाता की लास्ट 1.5 वर्सान तुमी पळयलां आसतलें म्युनिसिपालिटी रिकवरी खूब बरी जाल्ली आसा। तुमी फाटल्या दिसांनी आयकलां आसतलें की परतो जसो फाटलो इश्यू जाल्लो 1.5 वर्सां पयलीं पगार घालपाक जायना तशेंच ते दीस आतां जाताक ना। रिकवरी इतकी बरी जाला, म्युनिसिपालिटी ऑन इट्स ओन बरें काम करता।
सो ओवरऑल म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी खरीच बरें काम करता आनी हे तुमकां आतां हे सगळे जे आमी व्हेकल्स घेता जे डेव्हलपमेंट चयला चॅरपर्सना खातीर नवी गाडी येयली भितरा आमकां आनी एक टॅक्निकल सेक्शना खातीर आमकां डिझायर येयल्ली आसा. सो बऱ्यांतलें बरें काम हे मडगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान चल्लेलें आसा. थिंग्स आर इम्प्रुव्हिंग. व्हेरी मच थिंग्स आर रियली इम्प्रुव्हिंग.